बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है जादुई शीशा। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। जॉन 8वीं जमात का तालिब इल्म था। अपनी क्लास में नहायत शरारती और ज़हीन समझा जाता था। उसके बाद टीचर उसकी जहानत को शरारत समझते हुए उससे अच्छा सलूक नहीं करते थे। यही वजह थी कि वो भी हर टीचर, हाँ वो मर्द हो या औरत, को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। एक दफ़ा उसकी तारीख की टीचर छुट्टी पर गई। बच्चे उस टीचर से बहुत तंग थे, इसलिए उन्हें बहुत खुशी हुई। अब वो इस टीचर की हाली पीरियड में खूब शरारतें करते और खेल कूद में वक्त गुजारते। मगर 2-3 दिन बाद ही खिलाफ़े तवक्को एक नौजवान टीचर क्लास में दाखिल हुई और नए टीचर के तौर पर उसने अपना तारुफ करवाया। बच्चे इस टीचर को देखकर बहुत अफसरदा हुए। उनके खेल कूद का अच्छा मौका हाथ से निकल गया था। जॉन को भी उस टीचर पर बहुत गुस्सा आया और उसने दूसरे ही दिन टीचर की मेज़ की दराज में एक सांप छुपा दिया, जो उसने सुबह ही एक सपेरे से खरीदा था। तमाम बच्चे क्लास में मौजूद थे और उनमें से अक्सर बच्चों को जॉन की इस शरारत का इल्म हो चुका था, मगर वो चुप रहे क्योंकि वो भी नए टीचर से खार खाते थे। थोड़ी देर बाद नई टीचर बड़ी मासूमियत और खुशकुन मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल हुई। बच्चे उसके एहतराम में खड़े नहीं हुए। टीचर ने बच्चों की इस गुस्ताखी को ज़रा भी महसूस नहीं किया और इस बात को नज़रअंदाज करके अपनी मेज़ की तरफ बढ़ी। अपनी चीज़ें रखने के लिए जैसे ही उसने दराज खोला तो उसकी निगाह दराज में रखे सांप पर पड़ गई। समझ गई कि बच्चे उसको तंग करने के मूड में हैं। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों की तरफ देखा और दराज में से सांप निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। वो सांप से ज़रा भी खौफज़दा न हुई, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी का इजहार था। उसने सांप के चितकबरेपन की तारीफ की और उसे यूं गले में डाल लिया जैसे बच्चों की तरफ से उसे हार पेश किया गया हो। वो कुछ देर में इसके करीब टहलती रही, फिर बच्चों से बातें करने लगी। उसने बच्चों को अपने बारे में तफसील से बताया कि उसके वालिदैन क्या करते हैं और वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है और कहाँ से आई है। जो क्लास उसने ली थी वो तारीख की क्लास थी। उसकी ज़ुबान में ऐसी तासीर थी कि जॉन मुतासिर हुए बिना ना रहा। जिस किस्म की टीचर की उसे ख्वाहिश थी, जॉन के ख़्याल में ये वही थी। क्लास में गुमसुम उस नए टीचर की बातें सुनता रहा, मगर क्लास के अक्सर बच्चों को ये टीचर एक आंख ना भाई, क्योंकि वो बच्चे तालीम से भागते थे। उन्हें तो ऐसे उस्ताद चाहिए थे जो पढ़ाई कम और हंसी मजाक और फजूल बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया करें। जब टीचर ने बच्चों को किताबें निकालने को कहा तो उन्होंने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी और फजूल किस्म की कहानियों की किताबें अपने सामने रखे उन पर मुतवज्जा रहे। जॉन और उसकी दोस्त मैरी ने तारीख की किताबें निकाल ली थीं और दोनों पूरी तरह अपने टीचर की बातों पर तवज्जो दिए हुए थे। वो पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहते थे और फिर अचानक टीचर ने कुछ कलमात अदा करते हुए अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो तेज़ हवा के झोंकों ने उन तमाम बच्चों की कहानियों की किताबों को उड़ाकर फर्श पर गिरा दिया। बच्चों ने देखा कि कमरे से बाहर तो हवा कतई नहीं चल रही थी, दरख्तों के पत्ते साकिन थे, मगर वो इस हकीकत को ना पा सके कि ये उस टीचर का कमाल है, सिवाय जॉन के। टीचर ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। वो बता रही थी कि कुदरत के कई किस्म के राज हैं। एक तो वो इल्म है जिसे साइंसदान हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी इल्म है जिसे मुख्तलिफ अदवार में कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की और अक्सर कामयाब भी हुए। ये रूहानी इल्म है। इस इल्म को हासिल करने वाले अक्सर लोग गुमराह होकर शैतान की पैरवी करने लग जाते हैं। वो कुदरत के इस इसरार से गलत फ़ायदे हासिल करने लगते हैं। कुदरत की तहलीक इतनी वसी है कि इसका अहाता नहीं किया जा सकता। लाखों कहकशाएँ हैं, हर कहकशां में अरबों सितारे और सैयारे हैं। हर सैयारे में कुदरत की ऐसी निशानियां हैं कि अक्ल दंग रह जाए। ये कहते हुए टीचर ने मेज़ की दराज से एक स्याह रुमाल निकाल कर टेबल पर रखा। उसे खोलने पर तिकोने शीशे का एक टुकड़ा बरामद हुआ जिसके 4 रुख थे। टीचर ने इस शीशे के टुकड़े को उठाया और तालिब इल्मों की तरफ उसका रुख करते हुए कहा कि इसे देखें, ये शीशे नुमा टुकड़ा किसी सियारे से हमारी ज़मीन पर गिरा था। उस वक्त इसकी शक्ल क्या थी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पत्थर उन लोगों के हाथ लगा जो पुरस्कार इल्म जानते थे। उन्होंने ही इसकी खूबियों को महसूस करते हुए इसे ये शक्ल दी। ये कहते हुए उसने शीशे के उस टुकड़े को घुमाया फिराया तो उसमें से 7 रंगों की शुआएं फूटने लगीं। तमाम बच्चों के जहन इन शुआओं के असर से अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें देखने लगे जिनका वजूद इस सरजमीन पर ना था। मगर ये असर ज़्यादा देर ना रहा, उसी वक्त ख़त्म हो गया जब टीचर ने उस शीशे के टुकड़े को दोबारा रुमाल में रखकर बांध दिया और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, बच्चों, तुम लोगों ने जापानी कीड़े की अक्सर तस्वीर देखी होगी, जो कि सांप या अस्ते की तरह बड़ा होता है और उसके मुंह से शोले निकलते दिखाए जाते हैं। इस कीड़े के पर भी होते हैं, वो उड़ सकता है। जापानी या चीनी लोग उसे आतिशी कीड़ा कहते हैं। कई लोग तो इस कीड़े की तस्वीरों को अपने बाजू या छाती पर कुंदा करते हैं। वो कीड़ा इस दुनिया में मौजूद नहीं, हाँ अलबत्ता ये कीड़ा इस सूरज में मौजूद है। इस कीड़े से अजीबोगरीब बातें मंसूब हैं। पढ़े लिखे लोग तो इसे ख्याल का कीड़ा समझते हैं। उनका ख्याल है कि कायनात में किसी ऐसे कीड़े का वजूद ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये गलत है। टीचर बोल रही थी कि अचानक जॉन उठ खड़ा हुआ और बोला, टीचर, इस कीड़े की तस्वीर मेरे पास एक किताब में मौजूद है।
ٹھیک ہے، تم گھر جا کر اس تصویر کو غور سے دیکھنا۔ ابھی ٹیچر نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی اور تمام بچے اپنے اپنے بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر جانے لگے۔ ٹیچر بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اچانک اس کی نظر جان پر پڑی تو وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ جان، کیا بات ہے، تم چھٹی نہیں کر رہے؟ میڈم، مجھے آپ کی باتیں نہایت عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ میں آج جا کر اپنی اس کتاب میں اس کیڑے کی تصویر کو بہت غور سے دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انہونی بات ہو جائے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، ہاں البتہ میرا دل کہتا ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے پر ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس کی بات سن کر ٹیچر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب پر اسراریت لیے ہوئی تھی۔ اور پھر ٹیچر کے ساتھ ساتھ جان بھی کلاس سے نکل آیا۔ باہر میری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جان، تم نے بہت دیر لگا دی، کیا بات تھی؟ میری نے کہا۔ جان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ میری بھی اس کے پیچھے چل دی۔ دور اپنی کار کے پاس کھڑی ٹیچر ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تبسم تھا۔ میری کا گھر راستے میں آتا تھا۔ اس نے جان کو الوداعی کلمات کہے، مگر جان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میری بڑی حیران تھی کہ آج جان کو کیا ہوا ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ وہ تو بڑا باتونی تھا۔ اور پھر وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ جان سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، مگر آج نہ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا اور نہ ہی نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی اس بات پر اس کی ماں کو بڑی حیرت ہوئی۔ نہ جانے آج کل اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چل دیں۔ جان نے کتابوں کی الماری میں سے کہانیوں کی وہ کتاب نکالی جس میں آتشی کیڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ کتاب لے کر کرسی پر بیٹھ گیا اور میز پر کتاب رکھ کر ورق الٹنے لگا، اور پھر اس صفحے پر پہنچ کر جس میں آتشی کیڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ رک گیا اور اس تصویر کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، جان، یہ تم کتاب لے کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ چلو ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، میں نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئیں، مگر جان نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت ہی گوارا کی۔ وہ اس تصویر کو یک ٹک تکے جا رہا تھا اور پھر ایک حیران کن بات ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے تصویر میں حرکت پیدا ہونے لگی ہو اور پھر تصویر زندہ ہو گئی۔ اس کے پر ہلنے لگے اور منہ میں سے آگ کے شعلے پھوٹ پڑے۔ خوف کے مارے جان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور پھر وہ کیڑا اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑکی کے راستے اڑ گیا۔ جان پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اس ورق کو بٹر بٹر تکے جا رہا تھا۔ تصویر والی جگہ خالی تھی۔ اس دن جان نے نہ تو کھانا کھایا اور نہ ٹھیک سے سو سکا۔ اس بات کی شکایت جان کی ماں نے اس کے باپ سے بھی کی، مگر انہوں نے بھی ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن جان اسکول میں سب سے پہلے داخل ہوا اور اپنی کلاس میں جا بیٹھا۔ آج اس سے وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ ہدا ہدا کر کے لڑکے کلاس میں داخل ہونے لگے۔ ان لڑکوں کی نظر جب جان پر پڑی تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ جان کا تو معمول تھا کہ وہ وقت پر کلاس میں نہیں آتا تھا۔ جب ٹیچر کلاس لے رہے ہوتے، ایک دو لڑکوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر جان ان سے سیدھے منہ نہ بولا، بلکہ ایک لڑکے سے تو جھگڑ بھی پڑا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی نوبت آتے آتے رہ گئی۔ وہ تو پہلے پیریڈ کے ٹیچر کمرے میں داخل ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ جان نے 2 پیریڈ نہایت لاپرواہی سے گزارے، یہاں تک کہ ایک ٹیچر تو اس پر ناراض بھی ہوئے، اسے سخت سست بھی کہا، مگر جان نے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ اور پھر تاریخ کی ٹیچر کی باری آئی تو جان کھل اٹھا۔ وہ جب کلاس میں داخل ہوئی تو جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ٹیچر کو سامان میز کی درازوں میں رکھنے ہی نہ دیا اور کھڑے ہو کر وہ تمام واقعہ بیان کر دیا جو کل اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر کلاس کے لڑکوں نے اس کی ہنسی اڑائی اور وہ طیش میں آ گیا، مگر کلاس ٹیچر نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش ہونے کو کہا اور جان کو ذرا سا ڈانٹا بھی۔ اس پر وہ بولا، میڈم، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ دیکھیے میری کتاب میں سے وہ تصویر غائب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بستے میں سے وہ کتاب نکالی جو اپنے ساتھ لیتا آیا تھا، اور پھر اس نے جیسے ہی صفحہ نکال کر کلاس کے لڑکوں کے سامنے کیا تو اس نے فوراً کتاب بند کر لی، کیونکہ اب اس پر آتشی کیڑے کی تصویر موجود تھی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ اب تو کلاس کے لڑکوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں ٹیچر نے چھڑی کو میز پر مار کر لڑکوں کو خاموش کیا اور جان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کتاب لے لی اور بولی، میں نہیں چاہتی کہ اس کا علم ہر طالب علم کو چلے۔ تم سچے ہو، اب کتاب کو کھول کر دیکھو۔ جان نے جلدی جلدی ورق الٹے اور وہ صفحہ جب اس کے سامنے آیا تو واقعی وہ تصویر غائب تھی۔ میری خاموش یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جان جب خوشی خوشی واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک نہایت عجیب سوال کر دیا، میڈم، جو تصویریں ہم کلوپترا اور انتھنی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ مصور کا اپنا تخیل ہوتا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کلوپترا اور انتھنی کیسے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے کلاس کے ہر بچے کو خوش کر دیا اور وہ دل میں سوچنے لگے کہ بڑی روحانیت کی ماہر بنتی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتی ہیں۔ مگر ٹیچر کے چہرے پر ذرا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ اس کلاس میں صرف جان ہی ایک ایسا لڑکا تھا جسے یقین تھا کہ اس کی استانی ضرور کچھ نہ کچھ کمال دکھائے گی۔ اور پھر اس کے کہنے پر کلاس کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے گئے، روشن دانوں کے آگے پردے بھی ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد ٹیچر نے ایک موم بتی جلا کر میز پر لگا دی، جس کی مدھم زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔
टीचर मुंह में आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी कि अचानक कमरे में 7 रंगों का धुआं फैलने लगा जो आखिर ह्योलों की शक्ल अख्तियार कर गया। अब तो बच्चों के मुंह से चीखें निकल पड़ी क्योंकि उनके सामने उस्तानी के करीब किलोपतरा और अंथनी की शबीह मौजूद थी। गोद धुंधली धुंधली थी मगर शक्लें और लिबास साफ नजर आ रहे थे और फिर चंद मिनटों के बाद साए गायब हो गए। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गईं और पूरी क्लास रोशनी में डूब गई मगर तमाम बच्चे डरे और सहमे हुए थे। कहो बच्चों, अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया कि साइंस के अलावा और भी कोई इल्म है? जी हाँ, तमाम बच्चों ने जवाब दिया। फिर वक्त गुजरने का पता न चला, छुट्टी हो गई और तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन ये जो कुछ हुआ उसका बच्चों ने खूब चर्चा किया। ये बात प्रिंसिपल तक जा पहुंची और फिर दूसरे ही दिन प्रिंसिपल अब पहले टीचर के साथ क्लास में दाखिल हुई क्योंकि उसकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं। प्रिंसिपल ने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने ये क्या खबरें फैला रखी हैं? जब तक तुम्हारी ये उस्तानी नहीं आ गई तुम्हारे वो पीरियड ढाली जाते रहे। हमने तो किसी उस्तानी को भी तुम्हारी क्लास में नहीं भेजा। और खबरदार, अब अगर किसी ने इस किस्म की बेहुदा बातें की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मैं उस स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दूंगी। जॉन, जो अब तक खामोश प्रिंसिपल की झाड़ी सुन रहा था, अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सीधा टीचर की मेज़ में से वो काला रुमाल निकाल लाया और उसे मेज़ पर खोलते हुए बोला, मैडम आप हमें झूठा कह रही हैं, ज़रा इसे देखिए, ये चीज़ उन्हीं टीचर की है। और फिर रुमाल के खुलते ही उस शीशे से 7 रंगों की इतनी तेज़ शुआएं फूटीं कि तमाम लोगों की आंखें चुंधे आ गईं। और फिर सब ने देखा कि वो शीशा इन रोशनियों के साथ एक खिड़की से निकलकर गायब हो गया। तमाम बच्चे, प्रिंसिपल और क्लास के टीचर हैरान रह गए। तमाम बच्चों के साथ साथ जॉन भी हैरान था कि वो टीचर आखिर कौन थी और कहाँ चली गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस वाक़ये को भूल गए और इसके साथ ही आज की हमारी इस कहानी का अख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।